point in your ministry. Itu merupakan satu poin yang sangat penting di dalam pelayanan Anda. If you get it wrong, you'll face many challenges, many troubles in your ministry. Kalau Anda salah tangkap, salah mengerti, ini Anda akan menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan, persoalan dalam pelayanan Anda. Of course, you need a good team Tentu saja Anda membutuhkan For tim ministry. yang baik untuk pelayanan, because karena even the Son of God himself could not do his ministry or choose not to do ministry by himself alone. bahkan anak Allah sendiri, putra Allah sendiri, dia tidak dapat melakukan pelayanan itu, bahkan dia memutuskan untuk tidak melakukan pelayanan itu sendirian. If Jesus wanted to have a ministry team, leadership team with him, Jikalau Yesus ingin memiliki tim pelayanan, tim kepemimpinan menyertai dia, I think we all need a good team with us as well. saya rasa kita juga membutuhkan satu tim yang menyertai kita, tim yang Amin. baik yang juga menyertai kita. Okay, Oke. let's talk about teams. Mari kita bicara mengenai tim. The first thing is a working definition for teams. Pertama adalah definisi kerja dari suatu tim. Let's explore the definition first. Let me start from the basics like yesterday, and then we'll try to go a little bit deeper. Mari kita eksplorasi akan apa definisi ini, dan mari kita mulai selidiki mulai dari dasarnya. Apa itu? Of course, this is also a very deep and broad subject, Tentu which saja. we can talk hours and hours if you wanted to. But within 30 minutes, let's explore some of the basic stuff. Tentu saja ini topik yang sangat meluas dan mendalam. Jika kita bahas secara mendetail bisa berjam-jam, tapi dalam waktu 30 menit ini, marilah kita eksplorasi, kita gali beberapa hal yang merupakan dasar-dasarnya saja. So let's read it first, and then let's go one by one. Mari kita baca terlebih dahulu yang ada tertulis di sini, lalu kita bahas satu persatu, kita ulas. A team is a small number of people with complementary skills who are committed to a common purpose, performance goals, and approach for which they hold themselves mutually accountable. Sebuah tim adalah sejumlah kecil orang yang terdiri dari kemampuan, keahlian dan skill yang saling melengkapi, yang berkomitmen untuk suatu tujuan yang sama bersama, suatu performa melakukan untuk mencapai goal dan suatu pendekatan yang bersama. Dan dengan demikian mereka sendiri saling bertanggung jawab terhadap satu sama lain. Let's explore that definition a little bit deeper, Mari kita eksplorasi, kita telah sedikit definisi hal ini. so that we will be able to get the definition correct in our mind, so that we can explore on that, we can build on that. Sehingga kita bisa menangkap definisi itu dengan benar di pemikiran kita bisa eksplorasi kali lebih lanjut lagi. Small enough in numbers. Nomor satu adalah jumlahnya harus cukup kecil. Now remember, when we were young, we all watched cartoons like Ninja Turtles, Ingat, Avengers, Saat kita masih kecil, kita suka nonton film kartun, Ninja Turtles, Avengers, Superman and Robin Hood, right? All these are very good examples of small teams. Semua ini adalah satu contoh yang amat baik sekali melambangkan tim yang dalam jumlah yang kecil, yang terbatas. The first thing we need to realize in a working ministry team is that ministry team is not a larger one where you can't handle. Dan hal pertama yang harus kita sadari dalam satu tim kerja pelayanan adalah tim kerja pelayanan itu bukanlah suatu jumlah yang amat besar sehingga Anda tidak bisa menanganinya lagi sendiri. Of course, if your ministry is a bigger one, a larger one, you may have maybe 100, maybe 1,000 people in your ministry team, but you have to have teams within that larger team for specific purposes, for specific tasks. So, in a sense, your ministry team has to be a small in number so that you can really have a good eye on what is going on. Even Jesus chose 12 people. Meskipun Anda punya pelayanan yang jumlahnya anggota Anda mungkin besar, mungkin dalam ratusan, tapi di dalam tim Anda yang berjumlah ratusan itu, Anda harus bagi-bagi lagi menjadi tim-tim yang lebih kecil sehingga Anda dapat menangani tim-tim itu lebih terperinci lagi, sama seperti yang Yesus lakukan. Dia bagi dengan lebih kecil lagi. Let's turn to Matthew. Mari kita buka kitab Chapter Matius 10, verse 1. ayat 1. I have taken certain principles from the Word of God, Saya ambil beberapa prinsip dari firman Allah stated here, dikatakan di sini. but some of them I deliberately omit because
maybe we can work as a team later on Dan and beberapa explore diantaranya and saya tinggal do our homework. Dan kita nanti saat diskusi kita akan bisa eksplorasi, kita bahas lebih lanjut. And said, having called his 12 disciples, he gave them authority over unclean spirits. Jesus had only Setelah 12. memanggil ke-12 muridnya dan dia memberikan otoritas kepada mereka untuk mengusir roh jahat, roh najis. He was raising them as leaders. Of course, we know apostles were the first leaders of the church, but Jesus had only 12. Small Yesus number. melepaskan, menugaskan mereka sebagai para pemimpin. Kita tahu sebagai para rasul adalah sebagai pemimpin dari gereja. Tapi Yesus hanya memanggil menugaskan ke-12 ini, rasul ini. Second thing is adequate level of complementary skills. Kedua, mereka memiliki level yang cukup memadai dari keahlian-keahlian yang saling melengkapi. Now, I'll elaborate on that later on. Saya akan jelaskan lebih rinci lagi di belakangan. Now, I'll tell you one thing in advance. Tapi saya beritahu satu hal ini terlebih dahulu. When you are choosing leaders, Saat Anda sedang memilih para pemimpin di gereja Anda, di they pelayanan have to Anda, have certain level of complementary skills. mereka satu harus memiliki suatu tingkat atau derajat tertentu dari keahlian-keahlian yang saling melengkapi. And in developing your leadership team, of course, you will have to work on them later, which I will come later on. Dan tentu saja dalam saat Anda mengembangkan, membangun tim kepemimpinan, tentu saja Anda harus melengkapi mereka untuk bagaimana melakukannya kemudian hari. But if you are choosing your leadership team, they should have a certain level of complementary skills. Tapi saat Anda memilih tim kepemimpinan di dalam pelayanan Anda, mereka sudah harus memiliki suatu tingkat atau suatu derajat tertentu dalam keahlian-keahlian yang akan saling melengkapi. Look at Jesus. Anda lihat sendiri He Yesus. chose Matthew, Dia pilih Matius. knowing that one day he would be a good writer. Dia tahu suatu hari kelak Matius akan menjadi seorang penulis yang baik. And look at Peter. Kita lihat Petrus. He chose him. Dia pilih Petrus. He had certain set of skills Dia that he memiliki brought in. suatu keahlian tertentu. So if you look at the team of Jesus' team, they have had basic elementary skills which are crucial for the ministry of Jesus. Dan kalau Anda lihat tim yang dibentuk oleh Yesus, mereka masing-masing memiliki suatu keahlian-keahlian yang saling melengkapi, yang memiliki peranan yang penting, yang genting dalam pelayanan Yesus. Third element is Elemen yang ketiga yang ada di sini, a truly meaningful purpose for your team. Why do you exist as a team ministry? memiliki suatu tujuan yang sungguh memiliki makna yang amat, ya sungguh memiliki makna. You're not Mengapa Anda membentuk tim pelayanan? You're not having a team just because you want to have a team and you want to look like a big, like a big shot. No, you are selecting your leadership team for a purpose. Anda tidak membentuk tim hanya kepengen bentuk tim begitu saja dan karena Anda pengen jadi seperti orang termasyhur. Tidak, Anda memilih tim kepemimpinan Anda. Let's read Matthew. Tujuan yang spesifik. Let's read Matthew 10:6-7. Matius 10 ayat 6 Now, dan 7. you know that Jesus was sending these 12 people, right, for a specific task. Anda tahu Here. Yesus mengutus ke-12 Right. orang ini untuk melakukan He had a tugas clear spesifik. purpose for that particular team. Maka untuk tim khusus itu dia punya suatu tujuan yang sangat jelas. Okay, verse 6 and 7. Ayat 6 dan 7. But rather go to the lost sheep of the house of Israel, and going on proclaim, saying, the kingdom of heaven has drawn near. Lainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. In this particular context, Dalam konteks ini secara khususnya, Jesus wanted to wanted to send his team only to the house of Israel, Yesus saja mengutus timnya khusus kepada bangsa Israel to prepare them for his further ministry. untuk mempersiapkan mereka untuk pelayanannya lebih lanjut lagi. So they were not there to go and explore the city. Oh, beautiful Medan. Oh, beautiful hotels. Mereka tidak datang ke sana untuk mengeksplorasi jalan-jalan, lihat kota Medan yang indah, perkembangan yang bagus. They were not there to explore the village and see the beauty. Mereka tidak ada di situ untuk berjalan menjelajahi desa-desa dan lihat gedung-gedung. At that particular time, for that context, Jesus had a particular meaningful purpose for that team at that particular time. Pada masa itu, saat itu, secara spesifik, secara tepat, dia mempunyai tujuan yang khusus yang spesifik untuk masa itu juga. Oh, I see some of the people are drifting. Saya lihat beberapa orang udah. I'll ask
Reverend Dr. Philip to send the fivefold ministry. Saya akan minta Dr. Philip untuk utus pelayanan 5 jawatan. So the truly meaningful purpose is a Tujuan- must if you want to raise your leadership team. Tujuan yang sungguh-sungguh memiliki makna yang sangat dalam itu adalah suatu keharusan jikalau Anda mau membentuk tim kepemimpinan. Under that purposeful, meaningful purpose, Di dalam tujuan yang memiliki makna yang dalam you itu, also need to have specific goals and objectives in your team. If you Anda- don't have goals, you are not going to get anything. Anda juga harus memiliki goal, target dan yang spesifik atau target-target yang spesifik. Jikalau Anda tidak memiliki goal atau target itu, maka Anda tidak akan mencapai objektif Anda. Look at the Target verse Anda. 1 and 8. Ada lihat ayat 1 dan 8 ya dari Matius You can read 10. it. Dan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk menyelenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat 8-nya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan karena kamu telah memperolehi dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. The meaningful purpose was to prepare the house of Israel for his arrival. Makna yang inti, makna tujuan pokoknya adalah untuk mempersiapkan mereka untuk bangsa Israel. But he had specific goals. Tapi ada target, ada tujuan akhir yang spesifik. First to preach Pertama, untuk and memberitakan to heal the Injil sick. dan menyembuhkan orang sakit. Kedua, Why is that? kenapa? To show Israel that he is the Messiah. Untuk menunjukkan pada bangsa Israel bahwa dialah sang Mesias, And he has sent these people, his team. bahwa dialah yang telah mengutus mereka, timnya. So specific goals are needed in your ministry team. If you are Jadi suatu developing goal yang leaders, spesifik you itu need to give them. dibutuhkan Let's talk about di it dalam later tim again. pelayanan Anda. Jikalau Anda seorang pemimpin, Anda membutuhkan hal itu. Also, when you are raising a leadership team for Harvest, the fifth component you need is clear working approach. Dan juga saat Clear Anda working approach. membangkitkan tim kepemimpinan untuk mempersiapkan diri untuk ketuaian, maka Anda harus memiliki pendekatan pekerjaan yang sangat jelas. Now, in this particular context, Jesus said certain things. You do this, like this. Then only you will have to do like this. You know, it's a Dalam clear konteks working ini- approach. Adalah suatu pendekatan kerja yang sangat jelas, sangat terperinci bahwa Anda harus lakukan seperti ini dan ini dan ini, maka inilah hasilnya yang akan kau dapat, ini dan ini dan ini. Ya itulah. Do not provide gold, no silver, no copper in your belts, no provision bag for the road, no two tunics, no sandals, no staves. For the work is worthy of it. For the worker is worthy of food. Ayat 10, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Ayat 9 dan 10. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju, 2 helai kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. So for this particular team, Jadi untuk tim ini secara khusus, secara Jesus spesifik, was giving them a clear working approach. Yesus memberikan suatu pendekatan kerja yang sangat jelas sekali. You can't just, okay, come whenever you want, Penegasannya go jelas. whenever you want, Dia do itu whatever you pergi want. datanglah sesukamu, Oh. pergilah sesukamu, lakukanlah sesukamu. Oh, let the Holy Spirit guide you. Biarlah Roh Kudus pimpin kau kemana saja. Oh, let the Spirit speak to you and say what to do. Biarlah Roh what to say. Kudus ngomong sama kamu dan kasih tahu kamu apa yang harus kamu perbuat. Oh, please don't be too spiritual that Jesus wasn't. Tolong jangan terlalu sok rohani. Yesus tuh gak seperti itu. The true spirituality actually comes from proper order. Kerohanian yang sejati itu So, clear berasal working dari approach. ketertiban Okay, the last yang element, sesuai dengan urutan. sense of mutual accountability. Dan yang bagian yang terakhir adalah rasa pertanggungjawaban yang sama. Now, Yaitu we read the same story in Bersama. Luke chapter 9. Lukas 9 tadi yang kita baca. And the disciples, after they came from their ministry, they reported it to their leader. Dan di kisah yang sama yang tertulis di Lukas 9, para murid sesudah mereka selesai pelayanan itu, mereka So, simply menceritakan means- balik kepada pemimpinnya, yaitu Yesus. Jesus was taking the, Jesus was being accountable. They were being accountable to Jesus, and Mereka they had to memberikan report everything. pertanggungjawaban mereka kepada Yesus, dan mereka memberikan laporan yang terperinci atas segala sesuatu yang mereka perbuat. If you have a ministry team, Kalau Anda punya tim if pelayanan, you have a purpose for your existence, goal tertentu, this is a very important principle. Your ministry dan mereka definition, basic basics. sudah definisi sudah kita bahwa mereka orang-orang asli yang Musa miliki. They had a specific task Mereka as a punya team.
tugas yang spesifik dari tim itu. To build the temple and to build the articles of the temple, and that's it. Untuk membangun kemah tabernakel dan untuk membangun pelabuhan dari kemah tabernakel, dan hanya itu saja. That ministry team had a purpose, unique purpose, to build the house of God or the tabernacle and the articles, and that's it. They are not to preach. Itu mempunyai tujuan yang unik, dan hanya tujuan unik itu hanyalah untuk membangun kemah pertemuan kemah tabernakel itu dan membangun segala perabotan yang ada dalam kemah tabernakel, dan hanya itu saja tujuannya. Selesai. The 12 spies in Numbers 13. Mata-mata di Bilangan 13. They were sent for a specific task, goal. Mereka diutus untuk suatu tugas yang sangat spesifik, untuk target atau goal. They yang had all the spesifik. skills they needed. Mereka memiliki semua kelengkapan dari keahlian, kemampuan yang mereka butuhkan. They had clear instructions from their sender. Team Mereka leader. memperoleh petunjuk yang jelas sekali dari mereka dari orang yang mengutus mereka. On their return, the leader hold them accountable to see and evaluate whether they have fulfilled their duties. Yang itu dari sang pemimpin, dan saat mereka kembali, sang pemimpin itu mau melihat apakah mereka telah memberikan laporan dan telah melakukan sesuai dengan apa yang tugas mereka. di mana Jesus mereka telah 12 diutus. disciples, of course. Dan itu saja. Barnabas and Saul. Ketiga orang anak buah Daud, kedua belas murid Yesus, Saulus dan Barnabas, Paul, Silas and Timothy. Paulus, Silas dan Timotius. The oversight crew. Mereka yang menjadi pendirian jemaat. The ministry team in Acts chapter 6. Dan tim pelayanan di Kisah Rasul 6. Take time to study these teams. Ambil waktu, pelajarilah tim-tim ini yang ada di dalam Alkitab. And try to look for the elements of the definition of the team building or the team Coba cari developing di the situ team. unsur-unsur within this, membangun groups. tim, mengembangkan tim nanti dalam diskusi kelompok. Then you will get a better understanding, get a better basis for your Di situ your leadership team. Anda akan memiliki pengertian yang lebih baik lagi, suatu dasar atau landasan yang lebih baik lagi dalam So, are we tim clear? kepemimpinan Anda. Are we clear Sejauh on ini leadership sudah jelas? team? Definition. Are we Dalam clear? definisi sudah jelas. Team is not a larger group, right? Tim itu penting dalam hal kelompok yang besar, And there is also a difference between group and a team. dan ada juga perbedaan antara kelompok dan tim. Group is Kelompok different, team itu is different. Beda, dan tim Leadership Hari ini teams, kita bahas team development. mengenai tim kepemimpinan, bagaimana mengembangkan Team Anda in a deeper sense. tiga akan Now look dalam at these three mempelajari elements at once. dalam pelajari bagaimana mengembangkan pelayanan Anda harus sekaligus melihat ketiga unsur, ketiga elemen ini. Because these three components are interrelated, Karena interdependent. ketiga komponen itu saling berhubungan, berkaitan, dan saling bergantung satu sama lain. What is the first component? Komponen First pertama yang thing dari in the triangle. Context. ketiga kepemimpinan. Context. Satu konteksnya. For your leadership and for your leadership team, there Untuk should be a context why your team exists. Harus ada konteks mengapa tim Anda itu ada terwujud di dalam kepemimpinan Anda, di dalam tim kepemimpinan Do you Anda. want to have leadership team just because the next door pastor has a team? Apakah Anda pengen ikut-ikutan punya tim kepemimpinan karena gereja di sebelah Anda kepalanya punya tim Oh, kepemimpinan? they have 10 leaders. I will have 15 leaders. Gereja sebelah pemimpin 10 orang, aku mau punya 15 kalau My begitu. team behind, I can go like a Dengan boss. tim aku mengawal, aku di belakang, aku bisa pergi begini. No, Enggak. the leadership is defined by the context. If there's a context, a situation, a circumstances, in order to change that situation, Jikalau ada you need konteks, leadership. situasi, dan kondisi di mana untuk mengubah situasi kondisi itu, disitulah Look at it like this. tim itu dibentuk. Anda lihat dalam sudut pandang ini. The world was sinful. The Dunia world was sinful. penuh dengan dosa, And people needed a redeemer. dan umat manusia membutuhkan sang juru selamat, penebus. Therefore, Oleh sebab itu, konteks itu, God sent Jesus as a leader to change the situation. untuk konteks itulah maka Tuhan Allah Bapa mengutus Yesus sebagai seorang pemimpin untuk menebus Understood. dosa mereka. So the leader is defined by the context, basically. Jadi seorang pemimpin itu definisinya adalah berdasarkan konteks yang ada. The Jerusalem was completely destroyed. The walls are burned, and the main gate was broken.
And therefore, Nehemiah rose as a leader to the context so that he can change the situation. Itu saat kota Yerusalem dihancurkan, temboknya diruntuhkan, dan gerbang-gerbangnya runtuh. Dan itu sebab itu balik ke Yeremia untuk membangun kembali kota Yerusalem itu. Itulah konteksnya. So I can say many things, but we are going to go quickly. Saya bisa bahas banyak hal dan saya akan bahas dengan cepat. Third thing, and the leader, of course, we talked about leader yesterday, right? Elemen ketiga yaitu pemimpin. Kita bicara tentang pemimpin hari So ini. let's talk about the followers. Nah, baru Team, kita bicara mengenai para pengikut Your yaitu team. timnya. right? If you are a leader, Anda seorang pemimpin, you have to have followers or you have to have your team behind you. Anda harus memiliki para pengikut Anda atau yaitu tim Anda ada mengikuti belakang Anda. Say for instance, Sebagai contoh, you misalnya are a leader, Anda seorang pemimpin, you're leading, Anda memimpin, and when you look around, look pada saat back, Anda lihat ke belakang, if no one is following you, nggak ada orang yang mengikuti Anda. you are not leading, you are just taking walk. Berarti Anda nggak mengikuti, Anda lagi jalan-jalan. If nobody is following you, you are just taking a walk. Right? Kalau You are Anda not yang leading. mengikuti Anda, berarti Anda sedang jalan-jalan sendiri. So your team follows you Jadi kalau tim Anda to the mengikuti Anda, task that God has given you, laksanakan tugas yang dimana Allah telah to berikan pada support Anda you, untuk mendukung Anda, and to carry menyokong out Anda, certain tasks, certain missions dan from untuk you. melaksanakan suatu tugas atau suatu misi tertentu dari And Anda. that's where your team fit in. Dan disitulah tempat yang tepat buat tim Anda. So I'm telling you another very important thing, side note here. Satu catatan tambahan yang saya mau sampaikan pada Anda, yang penting dalam hati. They say, the gurus in the Christian world say, Para even in the guru business world, pengajar di dalam dunia kekristenan bahkan di dunia bisnis bilang begini. they say the important thing is to say who before what. Yang terpenting adalah untuk mengatakan siapa sebelum mengapa. Who before what. Siapa orangnya. Who are you taking with you? Who are you raising up Siapa as yang kau leaders? bawa, It's very siapa important. yang kau bina, jadikan pemimpin, itu lebih penting. You have to first choose your team. Terlebih dahulu Anda harus pilih siapa tim Anda. After you have chosen it, Dan you sudah are Anda talking pilih, about what you are going to do as a team. baru Anda bisa bicarakan, bahas apa saja yang Anda akan lakukan sebagai sebuah tim. Look, Jesus never told his 12 disciples everything at once. Oh, you know what? I'm going to choose you so that I can die on the cross. They will run. Tahu nggak? Yesus nggak Oh, pernah no. kasih tahu sama murid-muridnya semuanya langsung sekaligus. Tahu nggak untuk apa aku pilih kamu? Karena aku akan mati di kayu salib. Mereka Jesus bahkan was kabur very, lebih very dahulu, nggak mau ikut Yesus. Jesus was very, very shrewd. Kenapa? in his Yesus ministry. sangat cerdas, sangat pintar sekali, cerdik dia. He carefully selected his team members. His Dia leaders, sangat carefully hati-hati selected first, sama memilih anggota-anggota timnya. and took them on a journey. Dan lalu dibawa mereka dalam satu perjalanan. And in the journey, he told them what they should do as a team. Dan di dalam perjalanan itu barulah dia berikan instruksi kepada mereka apa saja Right. yang harus mereka lakukan sebagai satu tim. So choose people Jadi before pilih- you tell them what to do. Pilihlah orang-orang tersebut sebelum Anda berikan instruksi atau Anda perintahkan kepada mereka So, apa saja yang harus Be dilakukan. very careful Jadi, in hati-hatilah. choosing your team. Seksamalah dalam hal memilih tim You Anda. have to be very prophetic, Anda harus sangat profetik, peka, very discerning memiliki perbedaan. And you need to untuk see membedakan future kepekaan, untuk bisa melihat masa depan before you choose your team. sebelum Anda akhirnya menetapkan atau memilih To raise anggota as tim leaders. Anda. Right? Untuk Anda bangkitkan jadi seorang pemimpin. Once you choose your team, then you Setelah can tell them Anda- what we are going to do as a team. Pilih, tetapkan tim Anda, baru Anda bisa beritahukan pada mereka apa saja yang akan kita lakukan, definisi kerja kita sebagai tim. In the journey of your leadership walk, Di dalam perjalanan kepemimpinan Anda, you can explain certain things. Anda bisa jelaskan hal Now, tertentu. we can talk about this in great details Bisa bahas later. ini secara detail dan sama perinci. Maybe mengulas someday, sama somewhere. suatu hari kelak, entah di tempat di mana nggak tahu. But we are going to go slowly to the next Tapi kita slide. akan masuk Okay. dengan pelan-pelan masuk ke bagian berikut terlebih dahulu. Effective leadership team model. Model kepemimpinan tim yang efektif. Now this Venn diagram is a good example for us to get a biblical idea about raising the leadership team. Sangat penting dan contoh yang baik bagi kita bagaimana kita bisa membina suatu tim kepemimpinan yang baik. Okay, I see some of the people are also drifting again. Saya lihat ada beberapa orang di antara Anda sudah mulai hanyut keluar. Maybe you are eating too much sugar.
Mungkin karena Anda ngantuk karena apa? Karena terlalu banyak minum gula atau Too makan much gula. sweet. So Terlalu banyak makan permen. after dose of sugar, Sesudah Anda makan satu dosis you get gula excited like Anda asteroids. langsung hiper karena gula. And slowly Lalu tapi lifting. lambat-lambat Anda tenggelam. Okay, team leader, Tim kepemimpinan, team members, pemimpin tim, anggota tim, and team task and objectives. dan tugas dan objektif dari tim tersebut. These three circles has to come together as in this Venn diagram. Kawan itu harus bersatu bersama dalam secara dengan cara sedemikian rupa To raise a successful leadership team. sehingga seimbang sehingga bisa membentuk suatu tim kepemimpinan yang sukses. You can't raise a good team without being a good leader. Anda tidak mungkin membangkitkan tim yang baik tanpa menjadi tim yang baik, And of tanpa course- pemimpin yang baik. And of course, if you are a leader, you have to have a team Tentu saja kalau ada seorang pemimpin Anda to harus get the punya job tim done. untuk melaksanakan tugas itu. Because if you are doing it alone, you are not a leader at all. Karena kalau Anda lakukan semua sendirian, berarti Anda bukan pemimpin sama And sekali. the third thing is Dan yang very ketiga, important. If you sangat can penting study in detail one day, adalah team yang- task and objectives are very important. Satu hal yang sangat penting yaitu yang kita bisa bahas secara mendetail satu hal adalah tugas-tugas dan objektif-objektif So dari the sebuah tim. next 30 minutes, Dan 30 menit I have mendatang 30 ini, minutes. saya We'll akan explore bahas. slowly all these three Kita akan components so that you can get telah a bahas comprehensive idea Lebih lanjut lagi dalam hal ini sehingga kita bisa memiliki pengertian yang dalam dalam hal about raising a godly team ini. around you Mana to do the God's work. mendirikan tim yang ilahi yang ada di sekitar Anda untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Effective team leader. Let's just first look at effective team Yang leader efektif. before we study about the team. Sebelum kita pelajari tim ini, mari kita pelajari mengenai seorang pemimpin tim yang efektif. Now you can see that I have not stated any biblical verses there, Anda lihat saya belum catat ayat-ayat firman-Nya di situ. but I can assure you Saya bisa yakinkan all kepada these Anda, things can be found in Gospels semua in the life of Jesus. Anda bisa dapati di dalam Injil, yaitu dalam kehidupan Tuhan Yesus yang Purposefully I have not stated there. Dengan sengaja saya tidak masukkan ayat-ayatnya. Maybe you can do your homework. Mungkin ini bisa jadi PR Anda nanti You masing-masing. can do your homework, and if Anda you lakukan come up with ini the sebagai biblical words for that, Dan- then corroborate that. Jikalau Anda bisa menemukan ayat-ayat Alkitabiah untuk poin-poin ini, You have graduated today. Anda sudah dinyatakan lulus hari ini. Okay, effective team leader always have a sense of a vision. Seorang pemimpin tim yang efektif, nomor satu memiliki suatu rasa, memiliki suatu kemampuan dari sebuah visi. If you want to raise a good ministry team with you, Jikalau Anda membina suatu tim pelayanan yang baik bersama Anda, you have to have a great sense of vision of what you are going to do with that team. Anda harus memiliki suatu kepekaan untuk akan visi, akan apa saja yang Anda akan lakukan dengan tim itu. Now, before I tell you about vision little bit, Sebelum saya bicara mengenai visi sedikit, sebelum saya bahas itu, don't get me wrong here, I'm not putting you on the spot, but I'm curious, so I'm just checking. jangan salah tangkap ya, saya nggak mau menuding Anda, tapi saya penasaran, saya mau Be tahu honest, right? Be honest. sedikit mengenai Anda. Jujur, jawab dengan How jujur. many of you have written down a meaningful biblical vision? Berapa in writing? banyak Show me your di hand. dalam di antara Anda yang telah menuliskan suatu visi Alkitabiah yang memiliki makna yang dalam sebelum Anda membentuk A meaningful, comprehensive suatu visi yang penuh dengan memiliki makna yang vision of dalam, what you are going to do yang as a lengkap, church. yang mendalam mengenai visi akan apa yang Anda lakukan dalam Have you gereja written atau it dalam down? pelayanan Anda. Siapa yang sudah pernah catat? If you haven't done it, then don't even think about raising a team. Kalau Anda belum lakukan itu, mencatat visi Anda secara mendetail, secara jelas, secara rinci, jangan pernah sekali-kali mikir mau bentuk tim. Right? Vision is very important. Sebab visi sangat penting. God had a vision. Sebab Allah sendiri punya visi. God has a vision. Allah punya visi. Revelation 7:9. Wahyu 7 ayat 9. Every tongue, every tribe, every man from Setiap every ethnicity lu- will come and one day Lidah they dan will suku, worship before bahasa, the Lord. bangsa. Suatu hari akan datang menyembah Tuhan. That is His vision for the world. Itu visi Allah kita untuk dunia. If our Creator has a vision as a leader, why not you? Visi, maka kenapa tidak kita? Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Thank you. So the vision is very important. Jadi visi itu amat penting. Also, when you say vision is always connected with your vision, right?
Visi, saat Anda ngomong visi, itu visi ada hubungannya dengan visi penglihatan Anda. You see from here, you see from here. Anda bisa melihat dari sini, dari mata Anda, atau Anda bisa So melihat dari sini. when you write down your vision, Jadi saat Anda tuliskan of rincian course, visi Anda, of course Anda it has to be a biblical vision. tentu saja nomor satu itu harus Alkitabiah. But use powerful, simple, colorful words to Tapi describe what God has put in your Kata-kata. heart, so that your followers, your team can get the vision properly. Yang penuh dengan makna, penuh warna, penuh arti yang telah Tuhan taruhkan dalam hati Anda sehingga tim Anda bisa memperoleh, bisa menangkap visi yang Anda peroleh dari Alright. Tuhan secara jelas. Oh, I can talk hours about vision, so but let's go to the next Saya point. bisa bahas selama berjam-jam mengenai visi, tapi Direction and a focus Poin as a berikutnya, leader. arah dan fokus dari sebagai seorang pemimpin. That is also very important. Itu juga sangat penting. Now I'll tell you the difference between direction and vision. Saya Right? akan Okay. sampaikan pada Anda beda antara arah dan fokus. The great American sports coach, one of the coach in America called Yogi Berra. Yang terkenal di Amerika, Gus. Yogi. Oh, Yogi. Yogi Berra has once said, Dia mengatakan, if you don't know where you are going, kalau kamu tidak tahu kemana tujuanmu, you'll probably end up in somewhere. kamu akan berakhir di suatu tempat yang kau tidak tahu di mana. He is right. Ya betul. If you don't know where you are going, Kalau kau tidak tahu kemana tujuanmu, you'll go somewhere. Anda ada di suatu tempat yang entah di mana Anda tidak akan tahu. Some leaders Beberapa pemimpin go somewhere pergi ke suatu tempat, and then scratch their head. lalu sampai galau-galau kepala mereka Where bingung. am I? Aku ada di mana ini? Thinking. Lalu mikir kemudian, Because they did not have a sense of direction and Kenapa? focus, so they went somewhere. karena Now they mereka are- tidak punya they are in the arah yang wonderland. jelas, dan akhirnya mereka tiba di suatu tempat yang entah di mana, negeri antah berantah yang Anda Direction nggak tahu and di mana. focus. Direction and Pentingnya focus. arah, pentingnya arah dan fokus. Look the physical direction of Jesus, right? Anda lihat- Look for the physical direction of Jesus. Arah fisik Yesus secara He jasmani. started ministry from up there in Nazareth, Dia mulai pelayanan dari daerah di sebelah pegunungan dari Nazaret and he is going towards Jerusalem Dia to be keluar ke crucified by menuju kota Yerusalem Jews. untuk disalibkan dengan He orang didn't Yahudi oleh deviate orang from it. Yahudi. He didn't deviate from it. Dan Yesus gak menyimpang ke kiri dan ke kanan dalam hal He itu. was so focused on his business to die on a cross. Even Peter once said, "No, Lord, I can't let you die." Then he said, "Get Dia Satan behind me. Get the fokus Satan untuk behind me." dengan Petrus tertuju pada fokus dia untuk mati di atas kayu salib, sehingga Petrus bilang, aku tidak akan izinkan kau mati, Tuhan. Yesus bilang, hei, nyahlah, kau pergilah ke belakangku, iblis. As a leader, he was so focused on his mission. Sebagai seorang pemimpin, Yesus begitu teramat fokus Well, he raised the dead. misinya. On his way, he raised the dead. Pada saat dia bangkit dari orang mati, People were so marveled. Wow, orang begitu people terpana, are mereka raising from the dead. ada doa, langsung bangkit dari orang mati. Okay, Jesus thought, Jesus didn't think, oh, this is a good idea. Yesus gak pikir gini, oh kalau gitu ini ide bagus ya. Why not I start a church in somewhere in a cemetery and call it the resurrection ministry of Jesus? Hallelujah. Kenapa gak di kuburan itu aku pelayan itu sebuah gereja dan dinamakan gereja itu pelayanan kebangkitan Yesus. And every day I'll raise some dead. And Dan I'll be setiap very hari di successful. kuburan itu aku bangkitkan beberapa orang mati. No, he raised the dead and he left him there and he went on his focus. He Dan- focused on his mission. Dia bangkitkan orang mati, dia tinggalkan dia orang itu, lalu dia pergi melanjutkan menuju ke fokus tujuannya. But leaders like you and I Tapi para pemimpin seperti Anda dan saya, say, I'm on the same level with you, right? I'm not scolding you or I'm not disrespecting saya you. derajatnya sama seperti Anda. Saya I'm nggak just, marahin Anda. I'm just Saya nggak- coming as a fellow servant. I'm just Saya coming as a fellow servant. datang sebagai seorang hamba, sederajat You dengan know, Anda. but if one miracle happens from us, look Tapi- at the titles we put. Jikalau satu mujizat saja terjadi dalam pelayanan kita, lihat titel apa Look how we yang kita behave. pakai. Bagaimana kita Oh, you penampilan know kita. what? I prayed and that man got raised. You Tahu know what? nggak? man? Aku doa This begitu, and Bang. that. Dan begini dan begitu. And they distract from their calling. Akhirnya mereka menyimpang, From tidak their fokus mission. terhadap panggilan, tidak fokus terhadap visi mereka lagi. Now I was recently I was in somewhere in Sri Lanka. Baru ini saya ada di Sri I was Lanka. having a party at one of our believers' house. Dan pesta di dancing and salah eating. satu jemaat, rumah jemaat kalau makan. Someone called some young guys came and said there's a demonic. Two people actually got demon possessed. Can you please do something?
Ada seorang pemuda telepon saya, dia bilang ada 2 orang yang kerasukan lagi manifestasi kerasukan roh jahat. Bisakah engkau lakukan sesuatu? Being in the fun, I said, okay, bring, we can. Sambil saya menikmati pesta, saya bilang oke, bawa sini. I was having fun. So Kan these saya begitu bersenang-senang. boy and girl, girlfriend and boyfriend, they got demon possessed. Pacaran, cowok dan The tongue cewek was here. They were coming like this, Lidahnya keluar dan begitu. just like the exorcism movie, right? Seperti film Terrible. Exorcist. 10 people, actually 15 people, 15 young 15. people actually had to hold them. Untuk menahan mereka berdua dibutuhkan 15 orang muda-mudi. To be honest, I don't say, I don't exaggerate. Jujur, I, it saya nggak took about besar-besar 1.5 hours for me to chase them, right? 1.5 hours. Mana apa sorry. Yeah. Akhirnya butuh waktu bagi saya 1,5 jam untuk mengusir You know orang why? itu. Kenapa? Tahu Because Anda? all these young men were chanting their Buddhist, these Karena things. semua anak-anak muda itu And they were very mengucapkan sexual at that time. They were mantra, touching the girl and they were distracting me Buddha, so much. Dan mereka berpakai sangat seksual dan saat itu mereka memperhatikan cewek-cewek itu dan mereka So it took some time, right? perhatian saya dan demikian rupa. But then Akhirnya they were waktu bagi completely saya. released. Akhirnya mereka terlepas bebas Completely total, healed. sepenuhnya Their lepas. physical bodies were healed also. Tubuh mereka jasmani juga sembuh. I sent them goodbye and I just had my party again. Saya bilang selamat tinggal sama mereka, lalu saya pesta kembali. And my teaching and my calling is teaching. Right? Panggilan dan pengajaran saya adalah untuk mengajar. Just because I did that, I never turned from a teaching ministry to a healing ministry. Karena saya bisa lakukan itu, saya nggak pernah berubah arah dari pelayanan pengajaran menjadi pelayanan It's kesembuhan, just one kelepasan. example, right? Itu satu contoh. Leaders has to be very careful in your direction Soal and your pemimpin focus in ministry if harus you want to raise a good team. Hati-hati, waspada, sabar dengan arah dan fokus dalam pelayanan Anda dan dalam hal Anda membina suatu tim pelayanan. Let me also tell you a little bit about direction and Saya vision. bahas sedikit mengenai suatu arah dan visi. It's like this. Seperti ini. I don't know about the geography of Medan, Saya but nggak if, tahu say for dari instance, geografi Medan ini. if you want to go to north, Misalnya Anda mau ke utara Medan mana? to the Medan airport, Ke Medan airport, bandara di Medan mana? Sana. you have to go in that direction Maka Anda harus pergi ke sana to your destination. untuk tiba di tempat tujuan akhir Anda. That is Itu your direction. apa? Itu arah yang Anda harus tuju. The vision Visi Anda is like a photo of the airport. itu seolah-olah adalah foto dari bandara Medan, You Kuala have- Namu, you bandara have- Kuala Namu. You have a clear idea about what it looks like when you Anda reach there. punya ide yang sangat jelas akan seperti apa Understood. bandara itu, Kuala Namu itu saat Anda tiba di sana. Did you understand it? Anda mengerti sejauh Right? ini. Direction is you are going north Arahnya adalah Anda menuju ke arah utara to find your airport. untuk mendapatkan bandara Kuala Namu itu. The vision is the photo of the airport that you Visi can distinguish. Okay, adalah I'm in the Kuala Namu, not Foto in dari bandara Jakarta. itu sehingga bahwa aku ada di Kuala Namu. Understood, right? Ngerti? Okay. The last thing is motivated. Yang terakhir adalah yang berikutnya adalah Jesus motivator. motivated all the time. Anda harus termotivasi I'm setiap quickly saat. going because I want to go to the other points, right? Saya mau dengan bahasa yang cepat. People focus. Poin lainnya. Jesus always Fokus pada focused on orang. people. Yesus As a leader, fokus pada orang lain pengikut. He Sebagai was seorang pemimpin. considerate about his team, leadership Dia team. bertanggung jawab dengan tim Okay, kepemimpinannya. most of the Christian leaders don't care about their team, Banyak pemimpin Kristen mereka tidak peduli, tidak mempedulikan tim pemimpinnya. especially countries like Sri Lanka, Khususnya negara-negara maybe di India or Sri something. Lanka, Sorry, India. right? Dan The high and mighty leaders don't care about their team. pemimpin yang sudah memiliki pangkat Most yang of the time. menjulang tinggi Most of the mereka time. tidak mempedulikan lagi. As pastors sebagai said besar, a good story. mereka tidak mempedulikan lagi tadi. 500 rupees. Bishop Right? telah memberikan suatu kisah, suatu yang baik. You have to live by that 500. Dia harus hidup dengan mengandalkan hanya 500 rupiah. Huh? The leader lives a luxury life, but your follower, your team Pemimpin member hidup mewah, is poor, doesn't have kaya food. raya, Right? tapi para tim pemimpin dari tim pemimpinnya You don't hidup care. sebagai pengikut miskin papa. You don't care as long as they get the job done. Anda nggak mempedulikan tim Anda selama mereka melaksanakan No. tugas mereka. People matters. Tidak. Orang-orang itu penting maknanya. People come first before your task. Orang-orang itu memiliki prioritas utama. Good sebelum communicator. A Anda leader is sendiri. a good communicator. Soal komunikator yang baik, soal pemimpin adalah seorang yang aktif dalam hal komunikasi. In raising your leadership team, you have to be a Dalam- very good communicator in order to tell them what to do. Dalam membina tim kepemimpinan Anda harus Anda
Anda bisa ahli komunikasi yang baik untuk bisa memberitahukan kepada mereka apa saja yang harus mereka lakukan. You have to sell your vision successfully to Anda the team so that they will understand it. Anda harus bisa menjual visi Anda dengan sukses kepada tim Anda sehingga mereka bisa So, paham, mengerti akan hal You itu. need all the communication skills to paint a picture in your team leader's mind so that they will see the same Kuala Namu picture as you see. Otherwise, you will go to Kuala Namu, they will go to Jakarta. Anda harus bisa melukiskan gambar bandar Kuala Namu yang sama secara terperinci sama kepada tim kepemimpinan Anda sehingga mereka bisa tiba di bandar Kuala Namu yang sama seperti yang adalah merupakan tujuan Anda. Kalau enggak Anda tiba di Kuala Namu, mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Person of integrity. Seorang yang memiliki integritas. Okay, look at that place. Jikalau Anda lihat Look itu, at lihat, me. lihat saya. You are looking there, I'm going there. Anda lihatnya ke situ, saya ke sana. You can say something, you can act differently. Anda bisa ngomong, perintahkan sesuatu, tapi tindakan Anda berlawanan. But you Beda. saw that I was going the other Jadi direction, Anda right? saat pelatihan Anda ke sana, Anda lihat kalau saya perginya ke arah yang lain. As a leader, you can't be invisible to your followers. Sebagai seorang pemimpin, Anda tidak bisa menjadi seorang yang tidak terlihat oleh You can orang preach, pengikut-pengikut you Anda. can preach all you want with all the godly languages. Anda bisa, para pengikut Anda akan lihat hidup Anda secara And pribadi. if you are playing the game, Kalau Anda main-main di situ, they will also play the game. mereka juga ikut main-main, nggak benar. And you will Melenceng. caught by surprise. Dan nanti suatu ketika Anda akan dapati Anda terkejut. So don't play games with your team. Dan jangan bermain-main dengan tim Anda. You have to be a person of integrity. What you say, what you do Dan has to be the Anda same. menjadi orang yang memiliki integritas, apa yang Anda katakan, apa yang Anda lakukan dengan tim Anda. Now don't get me wrong, right? I'm Dan very jangan- humble in my heart, but I look little bit like tough guy. You know? Jangan salah tangkap, saya seorang yang sangat rendah hati dalam hati saya, tapi meskipun kelihatannya seperti orang jagoan. Because I'm short, I always had to have a tough. Karena saya orangnya tinggi badan saya tidak terlalu tinggi, jadi saya harus selalu penampilannya harus Influence and Kelas. impact. Influence and impact. memiliki pengaruh dan memiliki dampak. You as a leader, Anda sebagai seorang pemimpin, you don't raise your team, Anda tidak bina atau bangkitkan tim as Anda I told you yesterday, by power or by title. dengan kekuasaan atau dengan titel Anda. You raise your leadership team. Melainkan Anda bina, Anda besarkan kasih kepada You mereka. connect with them heart to heart. Anda menjalin suatu koneksi, suatu hubungan dari hati ke And hati you dengan mereka. influence his life gently. Dan dengan lemah lembut Anda pengaruhi kehidupan mereka. That's how you raise as a leader your leadership team. Dengan cara itulah Anda bisa membina, sebagai seorang pemimpin Anda bisa membina tim kepemimpinan Look Anda. one time Jesus. What he did. Adalah satu kali apa yang Yesus After the lakukan. death and resurrection, Peter did not know still yet, right? Yet he did not know that Jesus has risen. Sesudah Yesus bangkit, Petrus saat itu belum tahu bahwa Yesus sudah bangkit. So he has gone to fish again. Jadi Petrus sudah kembali ke profesinya, yaitu dia menjadi nelayan dan dia sedang kembali menjala ikan. We call born again and gone again. Yaitu istilahnya lahir kembali dan hilang kembali. Right? But Jesus came Yesus looking for Peter datang mencari Petrus, and never scolded him. Hey, what did you do? tapi nggak pernah dia You are marahin Petrus. unfaithful, you know. Kamu nggak buat apa? Kamu orang yang nggak setia, tahu nggak? He didn't bully Peter. Dia nggak mau membuli Petrus. He had a grill in the seashore. Dia malah bikin panggang He threw a ikan party. di tepi I said, pantai. "Come, Dia buat pesta. Dia bilang, ayo, mari datang. Let's eat. Mari kita makan. And he was having a nice chat. Dan dia ngobrol-ngobrol dengan baik. And he gently asked, Dengan lemah lembut dia tanya, Peter, Petrus, do you love me? apakah kau mengasihi aku? Yes, Lord, you know that I love you. Ya Tuhan, aku tahu kau mengasihi aku. Again, after Aku some time, mengasihimu. Peter, do you love me? Sekali lagi dia tanya, Petrus, apakah kau mengasihi? Yes, no, Lord, you know that I love you. Ya Tuhan, aku tahu bahwa aku mengasihimu. Then he said, Peter, do you love me? Sekali lagi, Petrus, apakah kau mengasihi? Yes, Lord. Then feed Ya, my Tuhan. sheep. Feed my sheep. Tuhan Oh. kasih makan domba-domba. Peter must have cried, Peter. Pasti saat itu Petrus menangis dengan penuh kepahitan hati. That's how you influence and impact your leaders. Dan sebab dengan cara demikianlah Anda bisa mempengaruhi dan membawa dampak pada Now para let's talk pemimpin about tim pemimpin effective Anda. team member. Mari kita bicara mengenai anggota tim yang efektif. Look for these elements when you are raising your leadership team, right? Carilah unsur-unsur elemen-elemen ini saat Anda membina suatu These are tim basic pemerintahan. stuff we can discuss later Ini on one day. yang mendasar yang kita bisa bahas nanti suatu Sense hari. of ownership of the vision. Rasa
kepemilikan, turut memiliki Now- dari visi itu. Now, if the Pastor Philip, Dr. Philip has a great vision, and Jikalau Dr. Dr. Philip punya visi yang hebat, yang Dr. besar, Sandy has a great vision, dan Dr. global Sandy vision, punya visi yang besar juga. but untuk global vision. none of this will be fulfilled if the team members or the other leaders did not, did not take the ownership of the vision. None of would be Tapi possible. tidak ada satu pun dari visi tersebut yang akan bisa digenapi atau terlaksana jikalau semua anggota tim Global Mission lainnya tidak merasa turut memiliki atau mengambil bagian dari visi tersebut. Your leadership team has to have a sense of ownership. This is our vision, not his vision. Tim This is our kepemimpinan vision. kita harus We need to do this. Suatu rasa They have turut that type of memiliki. attitude. Itu bukan hanya sekedar visi mereka, itu adalah visi kami bersama. Oleh sebab itu aku If they do not berkomitmen have the sense of ownership in the vision, they will not do it. kalau mereka tidak merasa turut memiliki bersama-sama dari visi itu, maka mereka tidak akan melakukannya. Look at one time, Kita lihat suatu kali pernah David said, Daud berkata begini, in a battle, di dalam peperangan he's on a mountain, there's a valley, and there's army camp there, di Philistines, I think, I mereka ada guess. di lembah, ada perkemahan musuh di He situ. said, oh, if I can drink from that well. Dia bilang, kalau jika saja aku bisa minum dari air dari sumur itu. That's all he said. Itu saja yang dia ngomong. 3 of his team members 3 anggota timnya brought through the enemy camp, menerobos masuk ke perkemahan got musuh, one basket of water, ambil 1 ember air, came back. balik. Because they considered they wanted to own that his leader's Kenapa? vision. Mereka dia menganggap mereka menimbangan mereka For that. mau turut memiliki visi For that. dari pemimpinnya. Untuk They, hal itu, they traded their lives for one more bucket of water. untuk Can you believe seember it? air itu, How? mereka What a ganti, great mereka bayar dengan nyawa mereka. For one bucket of water, they just traded their life. Untuk 1 ember air itu mereka menukarnya, membayarnya dengan hidup mereka, nyawa Because mereka. they had this ownership in their heart. Kenapa? Karena mereka memiliki rasa turut memiliki secara bersama-sama di You dalam know, hati David mereka. did not drink the water, he actually Akhirnya, sacrifices that Daud as a tidak meminum air yang sacrifice. dia inginkan itu, dia tuangkan itu sebagai korban Positive jiwa attitude. di mesbah. Your leadership team always have a positive attitude. Tim kepemimpinan Anda harus memiliki sikap yang positif. One day, Jesus said, "Let's go," and Jesus said, "They are going to actually assassinate me." Yesus berkata, "Baru kita pergi karena mereka akan mau membunuh aku." I think Peter had said once, Petrus pernah sekali bilang begini. "Okay, let's go so that we may also die with him. Let's go." Petrus bilang, "Ayo, baik kita pergi bersama-sama sehingga kita akan turut mati bersama-sama dengan dia." Anyway, he had a positive attitude. Setiap bagaimana pun kita Anyway, sikap yang positif loh. He did not say, "No, we can't come. Let's go somewhere else." He said, "Let's go and die with him." He was positive. Petrus about kalau it. ayo baik kita pergi ke lari tempat enggak. How Petrus many bilang, of "Ayo, your kita team bersama-sama mati bersama dia." leaders are positive or doing it grudgingly? Oh, this fellow, he's Berapa asking banyak this di and antara that, you know? tim Anda yang lakukan secara We have to do positif this, you know? atau Anda lakukan dengan menggerutu? Ini pemimpin begini, kita harus buat begini. Try to build a positive attitude Tidak. among your leaders. Berusaha bentuk suatu sikap yang Motivated. positif di antara Motivated. para pemimpin di tim Anda. And Memotivasi skilled mereka. and empowered. Dan memiliki I'll talk little bit about that. talenta dan diberdayakan. Now, I told Bukan you, diperdaya, that diperdaya. you need certain type of level of skills in order to become your team member, your leader. Anda perlu membentuk suatu keahlian tertentu untuk bisa mengembangkan anggota tim Anda. But remember, if you are a good leader and if you want to develop your leadership team, Jikalau ada seorang pemimpin yang baik, Anda sedang mengembangkan tim kepemimpinan Anda, you always want to upskill them. Always Anda harus upskill them. menaikkan tingkat mereka, naikkan mereka lebih tinggi lagi. Tingkat Look mereka. for opportunities so that your team leaders can get the best training, best knowledge, Cari best kesempatan. experience all the time, so that they will be effective in what you are doing. Sehingga para pemimpin tim Anda bisa memperoleh pengetahuan yang terbaik, pelatihan yang terbaik, dan segala sesuatu sehingga mereka bisa melakukan yang dan menjadi efektif dalam segala sesuatu yang Anda lakukan sebagai See, pemimpin tim. I'm not patronizing Dr. Philip because I see leadership in him. That's why I'm quoting him, right? When he travels, he takes some of the members with him. Saya mengutip, Right? Pastor Philip pergi, dia selalu bawa beberapa anggota tim bersama dia. Because he wants to upskill them, Kenapa? Karena dia mau menaikkan mereka, tingkat level mereka. right? He wants to send them for the trainings. Dia mau mengutus mereka ke pelatihan-pelatihan In itu. Sri Lanka, we have a saying.
Di Sri Lanka ada pepatah begini. If you want to be a leader, Kalau kamu mau jadi keep pemimpin, your team dumb buat tim itu tetap bodoh. so that they will follow your orders. Sehingga mereka apa? Hanya ngikutin perintah saja, nggak This is jadi a pintar. philosophy for our country. Dan setelah yang terjadi dengan orang penduduk negara kami. No wonder why Sri Lanka is still a developing country after 70 years of independence, right? Tidak heran Sri Lanka statusnya masih negara berkembang sesudah merdeka 70 tahun. If you don't give them training, proper training, like Kalau Jesus engkau did. tidak berikan mereka latihan yang dibutuhkan yang seksama, Jesus seperti yang was Yesus always lakukan, looking for teachable moments for the disciples so that he can upskill them. Yesus senantiasa mencari saat-saat di mana dia bisa mengajar kepada Right. murid-muridnya sehingga dia bisa menaikkan tingkat mereka. You can find your own biblical reference for that. Anda bisa cari ayat-ayat referensi dari Alkitab yang mengenai hal ini. Able to communicate, we can talk later. Sanggup berkomunikasi, menyampaikan. Conflict resolution is very important. Resolusi konflik itu sangat penting. If you want to have a successful team, ministry Kalau team, Anda mau punya tim pelayanan yang sukses, you need to tell them how to resolve their Anda- conflicts without taking any baseball bat to hit each other. Anda harus bisa beritahukan pada tim Anda bagaimana menyelesaikan suatu konflik tanpa ambil bat pemukul, tongkat pemukul baseball. One day Jesus' team leaders had a fight. Who will sit in the right and then left? Suatu hari Pak memimpin tim Yesus They were fighting bertengkar, for seats. cekcok. Mereka bertengkar. Siapa yang akan duduk sebelah kanan, siapa yang akan duduk sebelah Man, you have Jesus with you. Dan di tengah-tengah situ ada If Yesus. Jesus is here, I would be happy to even settle in the toilet if Jesus is here. Kalau Yesus hadir secara jasmani saat ini di sini, saya akan senang sekali kalaupun saya harus duduk di toilet. They were fighting for the position. Tapi kedua murid itu saat itu bertengkar, mereka memperebutkan kedua posisi di kanan dan kiri Yesus. This is where most of the trouble lies. Dan di sininya letak dari sebagian The besar dari team members permasalahan does di not dalam agree tim. with the team leader. Para anggota tim tidak sepakat dengan They will have a fight. Mereka akan cekcok, mereka akan Go bertengkar, and start a church next door. pisah, merintis gereja tepat di sebelah I gereja found a rich pemimpinnya. papa. I found a rich papa now. Aku temukan papa yang kaya yang makan I'm dengan working for him penyembah. now. Aku bekerja untuk dia sekarang. They don't resolve their matters in a Mereka friendly and tidak God-honoring menyelesaikan way. yang persoalan mereka dengan cara yang bersahabat dan dengan cara yang Very seturut important. dengan cara Tuhan. And that's why we can't make an impact upon the nations because we don't know how to resolve our conflicts in a godly manner. Itulah yang sangat penting. Itulah sebabnya kita tidak bisa membawa dampak di suatu bangsa jikalau kita tidak tahu bagaimana menyelesaikan konflik kita antara kita dengan cara yang ilahi. Capable, competent, responsible. Memiliki kemampuan, memiliki kompetensi dan memiliki pertanggungjawaban. Responsible is also very important. Bertanggung jawab merupakan satu hal yang sangat penting. But quickly, let's go. I have another 5 minutes, I guess. Jangan cepat kita bahas Minutes? waktu saya tinggal 5 menit lagi tunggu. Hah? Little two more, right? Okay. So, Let's go to the 7 last. Am I Okay. am I talking sense to you? Masuk akal bisa Are nanti? you all right with me? Yes. Oke, yang bahasa Nobody still Indonesia angry, kecepatan right? nggak saya? No. Never angry. Please, once in a while, give me a nice smile so that I can. Sekali-sekali tersenyum pada supaya dia ketawa. It's pretty intimidating when you are in a different country and all the while you have a very serious face on you. Sungguh mengintimidasi, suatu hal yang sangat mengintimidasi saya saat Anda ada di negeri yang asing dan semua orang menatap saya dengan wajah yang sangat serius. The last circle of the effective team. Lingkaran terakhir dari suatu tim yang efektif. Clear purpose. Satu tujuan yang jelas. Always tell your ministry team, leadership team, Beritahukan pada why tim you pelayanan, tim exist. kepemimpinan Anda, mengapa tim ini ada dibentuk. Write it in one sentence or two sentences Nyatakan maximum. visi Anda, tulis itu dalam satu kalimat atau paling tidak maksimum 2 kalimat. If you have a pastoral team, Kalau Anda punya tim worship penggembalaan, team, tim penyembahan mereka, evangelism team, tim penginjilan, ministry team, tim pelayanan, always write your purpose in a very clear one or two tuliskan sentences. tujuan tim Anda dengan sangat jelas dalam 1 atau 2 kalimat saja. Because people don't get it. Karena banyak kan orang tidak akan bisa tangkap itu. Don't get me wrong here. Jangan salah tangkap ya, jangan salah mengerti ya. Yesterday I was delivering some study. Kemarin saya menyampaikan suatu pokok pelajaran. When I listen to some of people, I realized they have not gotten the basic element, the basic teaching. Saya mendengarkan apa yang didiskusikan beberapa orang. It's Saya normal. sadar mereka tidak bisa menangkap unsur-unsur dasar dari apa yang saya ajarkan. It's normal because Itu it normal. takes time for people to understand what you are trying to do. Sebab akan memakan waktu
Satu, untuk orang mengerti apa yang mau Anda lakukan. So clear purpose. Jadi suatu tujuan yang jelas. Clearly defined vision. Visi yang memiliki definisi yang jelas. Now, in my church, Di gerejanya, we have clearly written comprehensive vision for each ministry team. kita telah menuliskan secara jelas dan sesama suatu visi bagi setiap tim pelayanan kami. With your team, with this team, Dengan tim ini, we will achieve this. inilah tujuan yang akan kami vision. capai. That's all. Itu saja, I jelas. don't expect the worship team to go and dance. Saya nggak Go and tuntut dance in the tim street. penyembahan Doing untuk evangelism. menari-nari. That's not what they are for. Bukan untuk itulah tujuan Right. mereka menjadi tim worship. Worship team has to have a clear vision for Tim worship team. harus Worship. punya tujuan yang jelas untuk pelayanan mereka. And then smart goals. Lalu tujuan sasaran yang pintar. How many cerdas. of you know smart? What do you mean by smart? I think Tahukah you all istilah know. smart? Definisi You all smart. know. Tahu smart? Right. S means specific. Spesifik, smart betul. M means S. measurable. Specific, measurable. A means attainable. Ini itu ada attainable, dapat dicapai. R means realistic. Realistic. T means time bound. T adalah time Time bound. Time bound. Ya. Terikat dalam kurun waktu. Dalam Always jangka waktu give your tertentu. team a smart goal. Harus berikan definisi goal smart itu. Otherwise, Pada tim you Anda. won't get the results from your ministry team. Kalau enggak, Anda tidak akan memperoleh hasil dari tim pelayanan Anda. And define roles and responsibilities. Peranan dan tanggung jawab yang telah dengan In jelas Jesus' didefinisikan. team, Di dalam he had some responsibilities clearly defined. mereka punya tanggung jawab yang telah didefinisikan. One secara guy jelas. was having the purse, Jesus' purse. One guy had a Jesus' purse with him because he was the treasurer. He Dan was carrying the money. satu orang yang kerasukan yang dapat dia yang jadi bendaharanya. So in your team, you have to clearly define what they should do. Dalam tim Anda harus memberikan definisi yang jelas akan apa saja tugas mereka. Empowerment is also very important as a leader in developing your team. Empowerment. Memberdayakan mereka adalah suatu hal yang sangat What is the penting dalam empowerment? mengembangkan What is the tim empowerment? Anda. Apa itu empowerment? Okay, I'll show you a good example. Saya kasih contoh yang bagus. Pastor, take this. Take this. Ambil, Take ambil, this. rebut, ambil, push, ambil. Is he taking my bottle? Apakah bisa diambil botol saya? He's trying to, but he Berusaha, can't because I'm holding on to it. Tapi nggak bakalan mungkin karena saya pegang juga, saya tahan Tell me, pelan-pelan. please have it. Silakan. Right? Give the power to work. Berikan mereka kuasa, Most of the- delegasikan kuasa untuk mereka bisa bekerja. Most Jangan of the tanda tangan. leaders tell Kebanyakan kaum pemimpin. their team leaders, the upcoming leaders, what to do. Beritahukan, menyuruh, memberikan instruksi kepada calon pemimpin tim but- itu apa saja yang harus mereka But keep a lakukan. strong control over them. Tapi They mereka don't let pegang them go kendali and do it. sepenuh-penuhnya, sekuat-kuatnya mereka tetap pegang kendali dan mereka tidak Now serahkan there itu is a sepenuhnya pada beautiful mereka. diagram. I didn't bring it here. Jesus had different level of empowerment in his team. Ada satu Very diagram yang beautiful. saya tidak bawa, dan bahwa Yesus punya berbagai tingkat empowerment, memberdayakan itu pada Empowerment setiap means muridnya. you let the authority and power and facilitate for them to go and do their task. Let them Engkau do it. empowerment, kau berikan kepada mereka otoritas dan kuasa dan memfasilitasi mereka untuk Last melakukan sesuai dengan tugas. I'll go yang quickly mereka within 1 minute. lakukan. 1 minute. Satu menit. Very important to get the results. Get the results from your Memperoleh ministry. hasilnya. Right? Accountability and assessment. Penilaian dan assessment, penilaian Very important. sangat penting. Do you think that Jesus will not get any accountability from you? Apakah menurut Anda Yesus tidak mau He is going to ask- menerima laporan He's pertanggungjawaban going dari to Anda? ask every Tidak. word that you have Dia akan spoken. meminta Anda bertanggung jawab You have atas to give setiap an account. perkataan yang Anda ucapkan, Right? setiap kata Anda harus bertanggung jawabkan And itu. according to your performance, Dan setut dengan performa Anda, you will tingkatan receive performa His Anda. blessing in the kingdom. Disitulah dengan Amen. kita tadi Hallelujah. Hallelujah. You all will go to heaven. I'm sure we will Saya all yakin go. kita semua akan masuk surga. But the position in heaven, Kedudukan Anda, tingkatan Anda di surga the nanti. reward in heaven Upah can be seberapa varied besar according yang Anda terima di surga itu semua tergantung. to our performance. Setut dengan performa kita saat melaksanakan. So don't
think that you can have a good time here and go there expecting a crown. Jangan Anda pikir Anda bisa menikmati saat-saat yang indah, Ya. bersenang-senang di sini, lalu tiba di surga Anda harap dapat mahkota. You have to do what He has told you so that you can Lakukan receive apa that yang Dia perintahkan pada blessing. sehingga engkau bisa menerima berkat nanti. same manner. Sama halnya. Hold your ministry leadership team accountable for their task, for their Buat- vision, for their ministry. Buat Hold them tim- accountable. Kepemimpinan tim pelayanan Anda bertanggung jawab, mereka berikan laporan bertanggung jawaban atas apa saja yang mereka perbuat atas Assess. tim pelayanan yang Yes. mereka Assess their ministry, how far they have done, every yearly or quarterly. Berikan penilaian kembali, Assess their assessment ministry. untuk dari tim pelayanan Anda, apa saja yang berapa jauh kemajuan mereka, apa saja yang telah mereka If lakukan. they are not doing properly, Kalau you mereka have to tidak come lakukan along and dengan help them, Anda coach datang them, turun mentor tangan, them, tolong mereka, bantu mereka, ajar mereka, mentor mereka, right? And then dan baru kemudian do appraisals, ministry appraisals. adakan penilaian kembali. Very important. Sangat penting sekali. Your leader Jesus does this to you. Sama seperti yang Yesus sendiri pemimpin Right. Anda telah lakukan itu pada Anda. You better do it to your team leaders. Sebaiknya Anda juga lakukan itu para pemimpin Call them once in a while. pelayanan Anda. Sit Lepaskan with them. mereka, undang mereka sekali-sekali, duduk bersama mereka. Give a pat to their back. Berikan tepukan dukungan pada punggung Say, mereka, dukung brother, you mereka. are doing a great job for Anjurkan, our church. dorong semangat Anda. Oh Pak, Anda Thank you. melakukan mengembalakan gereja yang baik. You know, a lot of people don't look for Terima money. kasih. Banyak orang sesungguhnya mereka tidak cari uang. They don't look for position. Mereka tidak cari kedudukan. They just need a pat on their back. Mereka hanya perlu satu dukungan di punggung mereka. Saying, showing that you appreciate them. Itu apa? Itu menandakan, mengatakan bahwa Anda menghargai apa yang mereka Because they lakukan. are not working for you, they are working for God. Karena mereka nggak kerja buat Anda, mereka kerjanya untuk Tuhan. Yes. Spend quality time with them. Tapi habiskan waktu, pakai Invite waktu to yang their- invite to your room. yang berharga bersama Invite to your house. bersama mereka. Sit with them, Undang eat mereka with ke rumah them. Anda, duduk bersama, Just makan bersama. appreciate them. Hargai mereka. They will go further faster. Maka mereka akan berjalan lebih Hallelujah. jauh lagi, lebih cepat lagi. So my friends, pastors, Sahabatku, sahabat Tuhan, I just want to end this session. akan akhiri sesi I ini. hope that you have taken something from this Saya harap talk. Anda bisa menangkap sesuatu dari topik ini. My prayer Amen. is that you will be a great leader Rencana Even saya, greater apa saya than- akan menjadi pemimpin yang besar, dan bahkan lebih besar lagi. and you will have a great ministry leadership team Dan Anda akan punya tim pelayanan kepemimpinan yang and besar. you will finish the yang hebat. task. Dan Anda akan bisa You will menyelesaikan finish your dengan assignment. baik tugas yang ditugaskan May kepada the Anda. Lord God empower you. Biarlah Tuhan Allah kita Amen. memberikan kuasa Amen. memberikan berdaya kepada Anda.